Gloria a Dios por eso, amén. Estamos entonces, vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Romanos. Hoy vamos a estar en el capítulo 7. Si usted recuerda, la semana pasada terminamos el capítulo 6 y hablamos de tres cosas principales. Una de las cosas que decíamos es que no podemos, definitivamente no podemos seguir siendo esclavos del pecado. También dijimos que la razón por la que no podemos seguir siendo esclavos del pecado es porque precisamente ahora somos esclavos de Dios. Y terminamos diciendo que cuando la paga del pecado, la paga que produce el pecado es muerte. And we also said that when the payment of sin is death. La dádiva, el regalo, el don que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. The gift that God gives us is eternal life through Jesus Christ our Savior. Así que entramos en el capítulo 7, vamos a leer los primeros 3 versículos de Romanos 7, amén. So we're going to go to Romans 7 right now. We're going to read the first 3 verses. Nueva traducción viviente dice: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que, mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Chapter 7, verses 1 through 3 says, "Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while the person is living? For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the law of marriage no longer applies to her. So while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. But if her husband dies, she is free from that law and does not commit adultery when she remarries." Oremos. Let's pray. Señor, damos gracias por tu palabra. God, we give you thanks for your word. Te pedimos que la bendigas y que tú nos bendigas a través de ella. We ask that you bless it and that you bless us through it. Gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí en este día. Thank you for every brother and sister that's here tonight with us. Que tú nos bendigas y no nos permitas salir de aquí de la misma manera como entramos. And that you bless us and that you don't allow us to leave the same way that we entered this building. Señor, ayúdanos a predicarla como tú la quieres predicada. And God, help us to preach the way that you want it preached. Y que la podamos recibir según tú quieres que la recibamos. And that we receive it according to the way that you want us to receive it. En Cristo Jesús es que oramos. And God, in Jesus we hope, trust. We pray. We pray. Y decimos, Amen. Ok, entonces lo primero, hay 3 cosas que quiero decirle. Lo primero es que la ley solamente aplica a aquellos que están bajo la ley. So I want to say 3 things today, and the first thing I want to say is that the law only applies to people that are alive. ¿A quién, miremos primero, a quién le está hablando Pablo en esta porción de su carta? And right in this first part, who do we see that Paul is speaking to? ¿Quién sabe a quién le está hablando Pablo? Who knows who Paul is speaking to? ¿A quiénes? A los romanos, pero ¿a quiénes dentro de la iglesia de Roma? A los judíos. ¿Y cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos que le está hablando a los judíos? And how do we know that he's speaking to the Jews? Porque dice bajo la ley, los que están bajo la ley. Okay, miren lo que dice. They're saying because it's under the law. Le dice, ustedes que conocen la ley. And it says, you who are under the law. Mire que recordemos que los gentiles que se convertían al cristianismo, Remember that the Gentiles, say that again. Los gentiles que se convertían al cristianismo, The Gentiles that converted to Christianity, aunque quizás conocían acerca de la ley,
even though they might have known about the law, por lo que miraban que los judíos hacían y cómo ellos vivían y cómo se comportaban. because they saw how the Jews were living and behaving and acting. Ellos no eran instruidos propiamente en la ley. They weren't instructed and they weren't living. Y Pablo dice, ustedes que conocen la ley. And Paul says, you who know the law. Ahora, Pablo usa un ejemplo para explicarnos que la ley solamente aplica a una persona mientras está viva. And Paul gave us an example to show us that the law only applies to people that are alive. Mire que realmente nadie puede obligar o demandar que un muerto se sujete a la ley. And realistically, nobody can subjugate or obligate somebody who's dead to follow the law. ¿Estamos de acuerdo con eso? Are we agreeing with that? Yo sé que usted se va a asustar por lo que voy a decir porque no hay de esa gente aquí. I know that you're going to get a little bit afraid about what I'm going to say because there's not a lot of us here. Pero cuando hay gente que cuando alguien se muere, There's people that when somebody dies, van y se lamentan aunque no sea su familiar. they go and they grieve over that person even if they don't really know them. Y la razón que se lamentan no es tanto por la pérdida humana de esa persona, And the reason that they're grieving is not really over the loss of that person. no es tanto porque esa persona se duele o se siente o ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Se siente con el dolor de los familiares, They're not even like really grieving over the fact that they're feeling what the family is feeling. sino es porque el muertito les debía dinero. They're upset because the dead person owes them money. Usted se ríe, mi hermano, pero ha pasado más comúnmente de lo que usted piensa. Estoy casado. But he's not joking, it's true. People like really cry. It's like, oh, they owe me money and now they're dead, they can't give it to me. ¿Y ahora cómo le cobro? And how do I charge them? They're ¿Ok? dead. Usted no puede demandar ese pago del muerto porque el muertito ya se fue. Yeah, you can't even charge them because they're gone. Pablo da un ejemplo cuando dice que una mujer casada, una mujer que se casa, Paul gives an example of when a woman gets married, las leyes del matrimonio ahora se aplican a esa mujer. the laws of marriage, they apply to her now. Mire que esas leyes no se aplicaban a ella antes de estar casada, ¿cierto? And the laws of marriage, they didn't apply to her before she was married. Pero si el marido muere, But if her husband dies, esas leyes ahora dejan entonces de aplicarle a ella, the laws now stop applying to her because she's not married. porque ellas no aplican a ella. Why don't they apply to her? Simple y sencillamente porque ya no tiene marido, ya no está casada. Simply and sincerely because she doesn't have a husband anymore. She's not married. Mire que Pablo pudo haber dicho, bueno, si una mujer se divorcia de su marido, Paul could have said like, oh, if a woman divorces her husband, pero sabemos que la Biblia no promueve el divorcio. but we know that the Bible doesn't promote divorce. Sabemos que hay razones legítimas por las que una persona se puede divorciar. But we do know that there are legitimate reasons to divorce somebody. Pero hablando de esto, But speaking of that, no venga a donde el pastor diciendo, pastor, es que mire, yo ya no siento mariposas en mi estómago. speaking of that, don't come to him saying, oh, well, I don't feel butterflies in my stomach anymore. Pastor, mire que este hombre ya no se mira como se miraba antes, ahora está calvo, está panzón, ya no es como antes, pastor. Don't come to him saying like, oh, he doesn't look like he used to, he's not fat, like he's just got a belly, all of that. Don't come to him. Le tengo una mala noticia. I have bad news. Esas no son razones legítimas para divorciarse. That's not legitimate reasons to divorce somebody. Entonces Pablo dice, mire, si la casada, estando bajo las leyes del matrimonio, So Paul says if the married lady is under the laws of marriage, va y se mete con otro hombre que no es su marido, and then she goes and gets with a man that's not her husband, entonces esa mujer está adulterando, esa mujer está pecando. then that woman, she's an adulterer and she's sinning. Pero si el esposo muere, But if her husband dies, la mujer queda libre de la ley a la que están sujetas las demás casadas. the lady is now free from the law because she's no longer married. Ahora, hablando de eso también, Now speaking of that, y esto va para las mujeres, porque Pablo está hablando de una mujer, le está poniendo el ejemplo de una mujer. so it's going to apply to women because that's what Paul gives the example of a married woman. ¿Cuántas mujeres aquí aman a sus maridos? Levanta su mano. Married women love their husbands. Por favor, más respeto. Perdón, no le vi las manos a las mujeres.
que aman a su marido, ¿ok? Amén. ¿Ok? Cuando su marido hace algo que a usted no le gusta o que a usted le incomoda, If your husband does something that you don't like or makes you uncomfortable, no sea de las que diga, Señor, llévatelo o te lo mando. you don't go say, God, bring him to you or I'm going to send him to you. Porque entonces, mi hermano, usted, mi hermana, se va a meter en problemas con la ley. Otherwise, you're going to, get into problems with the law. Si a usted le pasa eso muy constantemente, mejor busque consejería matrimonial. And if you realistically are going through that, it's better to, get marriage counseling. Entonces Pablo usa este ejemplo para decirle a los romanos que la ley aplica solamente a aquellos que viven bajo la ley. And Paul gives that example just to show that the law only applies to people that are under the law. Miren lo que dice el versículo 4, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Romans 7:4 says, So my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law, you died with Christ, and now you are united with the one who raised, the one who was raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. Dígale a la persona que tiene al lado, mi hermano, hemos muerto al poder de la ley. Say to the person to the right of you, we're dead under the law. We're dead to the law. Ahora, yo sé que aquí a mucha gente no le gusta hablar de muerte, And I know a lot of people here don't like to speak about death, pero esta es una buena muerte. Esta muerte usted sí la quiere. but this is a good death. This is a death that you're going to want. Porque dice, hemos muerto al poder de la ley. Because it says that we're dead to the power of sin. ¿Y cuál es el poder de la ley? Oh, what is the power of the law? La ley tiene el poder de condenarle a usted y condenarme a mí por el pecado que hemos cometido. And the law has the power to condemn us for the sins that we've committed. Y la manera que la ley condena es una condenación sin lugar a la gracia. And the way that the law condemns us is like a punishment that there is no grace in it. Si usted está condenado por la ley, hasta ahí nomás llegó. If you're what? Y si usted está condenado por la ley, hasta ahí nomás llegó. If you're condemned by the law, hasta ahí no llego. Then you're done. Then you're done. Sin embargo, dice mis hermanos, la Escritura nos enseña Nevertheless, the scriptures teach us que cuando morimos con Cristo, when we die with Christ, cuando recibimos por fe when we receive by faith el don, el regalo, la dádiva que Dios nos da a través de Cristo Jesús, the gift that God gives us through Jesus Christ. entonces porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario tomando su lugar y el mío, And when Jesus died on the cross, taking your place and mine, entonces usted y yo, then you and I, juntamente con Cristo, together with Christ, hemos muerto al pecado. we've died to sin. A menos que usted elija lo contrario, And even if you choose the opposite, or unless you choose the unless you opposite, choose the opposite, el pecado ya no tiene tampoco poder sobre usted. yeah, so unless you choose the opposite, sin has no power over us. ¿Entendemos esto? Do we understand that? A menos que usted elija lo contrario, Unless you choose the opposite, el pecado ya no tiene autoridad sobre su vida. sin has no authority over our lives. ¿Ok? Y entonces entendemos de la predicación de la semana pasada, el mensaje de la semana pasada, cuando Pablo dijo, ustedes tienen que escoger a quién van a servir, ustedes tienen que escoger a quién van a obedecer. So this reminds us of what we learned last Sunday when Paul said that we have to decide who we're going to choose. We have to make a decision. Y porque Jesús nos ha libertado, And because Jesus has freed us, su palabra nos da dirección, His word gives us direction. el Espíritu Santo nos da poder, nos revela la voluntad de Dios, The Holy Spirit gives us power and it reveals the will of God. nos da dominio propio It gives us self-control. y nos da el poder y la oportunidad de apartarnos del pecado. And the Holy Spirit gives us power and opportunity to separate ourselves from sin. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos da todo eso? How
How many of us know that the Holy Spirit does all of that? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas? How many of us know that the Word of God is what directs our lives? Y entonces no solamente morimos al poder de la ley, sino que también morimos al poder del pecado. And not only do we die to the power of sin, we also die to the power of the law. Y entonces la ley ya no puede condenarnos. And so the law can no longer condemn us. ¿Todo por qué? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí. And why? Because of the work that Jesus Christ did on the cross for you and me. Por eso Pablo dice en Gálatas 2, versículos del 19 al 21, And for that reason, Paul says in Galatians 2:19 to 21, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. in Galatians 2:19 and 21 says, for when I tried to keep the law, it condemned me, so I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements, so that I might live for God. My old self has been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Entonces, mire, lo que sacamos de esta porción, lo primero es que la ley solamente aplica a aquellos que viven bajo la ley. And if we can take anything out of this passage, it's that the law only applies to those that live under the law. Lo segundo es que hemos muerto, usted y yo, mi hermano, hemos muerto al poder de la ley. And the other thing is that we have died to the power of the law. Y lo tercero es que gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hay en nuestras vidas un marcado antes y un después. And the other thing is that because if we have Jesus Christ as our Lord and Savior, we've been marked with a before and an after. Mira lo que dice Romanos 7, versículos 5 y 6. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora fuimos libertados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos vivir, podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Romans 7, 5 and 6 says, when we were controlled by our old nature, sinful desires were at work within us, and the law aroused these evil desires that produced a harvest of sinful deeds, resulting in death. But now, say with me, but now, we have been released from the law, for we died to it, and are no longer captive to its power. Now we can serve God, not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living in the Spirit. Hay un marcado antes y un después. There's a clear mark of before and after. Mire, Pablo nos dice que cuando éramos hijos del diablo, cuando andábamos alejados del Señor, Paul says to us that when we were children of Satan and when we were far from God, vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. we lived accordingly, or we were controlled by our sinful nature. Y esto no quiere necesariamente decir, mi hermano, que usted andaba robando, violando y matando. And that doesn't mean that we were out there, robbing, raping, killing. Esto quiere decir simplemente que sus deseos eran pecaminosos y esos deseos actuaban dentro de usted y actuaban dentro de mí. It just means that our desires were sinful, and our sinful desires acted through me and through you. Y entonces Pablo dice que la ley despertaba y traía a la luz esos malos deseos. And it means that the law just woke up in us, that helped us see that those desires were bad. Y esos deseos nos llevaban a actuar. And that those desires made us act a certain way. Y esas acciones nos llevaban a la muerte. And those actions brought us to death. Porque esa es la manera como ese proceso trabaja. And because that's the matter that those things were. Primero lo pienso,
First it's a thought, luego lo hago, and then I do y it, esas acciones pecaminosas me llevan a la muerte. and then those sinful actions bring me to death. Pablo dice, ahora podemos servir a Dios. And Paul says, now we can serve God. Hay un antes y un después. Antes vivíamos apresados por el pecado, vivíamos condenados por la ley. Paul says there's a before and after, and before we were living under the pressure of the law, we were behaving in a sinful way. Pero ahora, dice Pablo, But now, fuimos liberados de la ley. we were freed from the law. ¿Por qué? Porque morimos a la ley. Because we died to the law. Porque ya no estamos presos por su poder condenatorio. We're not like crushed by its condemning power. Ahora podemos servir a Dios. And now we can serve God. No de acuerdo a la ley. No, not according to the law. Y porque recuerde que cuando se sirve a Dios bajo la ley, Because remember, when we serve God under the law, aunque usted haga su mejor esfuerzo, even if you give your best effort, nunca va a ser lo suficientemente bueno para agradar al estándar de Dios. it's never going to be good enough to meet or please the standard of God. Amén. Amen. Ya no estamos bajo la ley, ya no vivimos ni servimos a Dios bajo la ley, sino que lo hacemos bajo el Espíritu de Dios. We're not under the law anymore. We don't serve God under the law. We serve God under the Spirit, the power of the Holy Spirit. Pablo dice, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Amen. The last part of verse 6. The last line of verse 6. Paul says that now we can serve God not in the old way of obeying the letter of the law, but in a new way of living in the Spirit. Viviendo en el Espíritu. Living in the Spirit. ¿Quién sabe qué es vivir en el Espíritu? Who knows what that means to live in the Spirit? Yo quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 5. And I want to invite you to just come with me to Ephesians chapter 5. Y es una porción larga, del 1 al 20, la vamos a leer en porciones. It's a very long section, so we're going to read it in smaller sections. Ponga mucha atención, dice, por lo tanto, versículos 1 y 2, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. So we're going to read it in verses 1 and 2. It says, imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loves us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Recuerda, estamos hablando de qué es lo que significa vivir en el Espíritu. And remember, we're talking about what does it mean to live in the Spirit. Versículo 3 al 5 de Efesios 5 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, diga conmigo en cambio. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. 3-5 says, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Obscene stories, foolish talk, and coarse jokes, these are not for you. Instead, say with me instead, let there be thankfulness to God. You can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Mire, versículo 6 al 9 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora, diga conmigo, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas.
And 6 through 9 says, don't be fooled by those who try to excuse these sins, for the anger of God will fall on all who disobey him. Don't participate in the things these people do. For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of the light. For this light within you produces only what is good and right and true. Versículos 10 al 14, ¿qué significa vivir en el Espíritu? And verses 10 through 14 tell you what it means to live in the Spirit. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Diga conmigo, averigua bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. 10 to 14 says, carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. It is shameful to even talk about the things that ungodly people do in secret. But their evil intentions will be exposed when the light shines on them. For the light makes everything visible. This is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Versículos 15 al 20. Verses 15 to 20. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? What does it mean to live in the Spirit? Escuchen lo que dice. Así que tengan cuidado de cómo viven. Dígale a la persona que tiene al lado, ten cuidado como tú vives. Pero como que usted lo cree lo que está diciendo. Say it like you mean it. No es para que le grite a la esposa. It's not to yell at your wife. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Versículo 20, escuchen bien. Y den gracias a Dios por todo. A Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verses 15 and 20 says, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs amongst yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Mire que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. And Paul says that we're no longer under the law. Más bien estamos muertos a la ley, estamos libres de la ley. Even better, we're dead to the law, we're free from the law. Y que nos dice que es necesario que usted y yo vivamos en el Espíritu. And he says it's necessary that you and I live in the Spirit. Y cuando vamos a Efesios capítulo 5 nos da una buena y clara idea de lo que significa vivir en el And Espíritu. when we go to Ephesians chapter 5, it gives us a very clear explanation of what it means to live in the Spirit. Vivir en el Espíritu significa vivir en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. To live in the Spirit means to live in God. And why? Because the Holy Spirit is God. Vivir en el Espíritu significa que tenemos una relación cercana con el Dios que nos salvó. To live in the Spirit means that we have a close relationship with the God who saved us. Significa que somos guiados por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en todo lo que hacemos. And it means that we're guided by the Holy Spirit and guided by the Word of God in everything that we do. Significa que vivimos buscando agradar a Dios y hacer su voluntad. It means that we're living trying to please God and we're looking to serve Him as well. Vivir en el Espíritu significa, mis hermanos, que vivimos en santidad. And to live in the Spirit means that we're living in holiness. Esto es apartados del pecado
And this is away from anything God calls sin. y consagrados para Dios y su servicio. And consecrated to God and dedicated to His service. Vivir en el Espíritu To live in the Spirit. significa que vivimos una vida en agradecimiento a Dios. To live in the Spirit means that we're living a life in gratitude towards God. Y esto no quiere decir que nosotros a cada rato decimos gracias Señor, gracias a Dios. Sí, es bueno expresar de esa manera con palabras nuestro agradecimiento a Dios. And it doesn't mean that, living like in gratitude doesn't mean that you're just thanking God from time to time. It means, Vivir en el Espíritu, vivir en agradecimiento a Dios, to live in the Spirit and to live in gratitude towards God. significa que usted y yo vivimos It means that you and I una vida que da testimonio de que estamos agradecidos con Dios. live a life that is a testimony of gratitude towards God. Una vida que le muestra al mundo que realmente hay gratitud con el Dios que me ama en mi corazón. We live a life that shows to the world that Jesus or God is in my heart and He loves me. Ya no más vivimos bajo la ley, We don't live under the law. ahora vivimos en el Espíritu del Señor. Now we live in the Holy Spirit, the Spirit of the Lord. Señor, te damos gracias por tu palabra. God, we give you thanks for your word. Gracias, Señor, por libertarnos Thank you, God, for freeing us. de la muerte y de la condenación. Freeing us from death and from condemnation. De ese, Señor, esa carga que era tan pesada. Esa carga que era tan pesada. That load that was so heavy. Que no podíamos con ella. And we couldn't carry that load. Señor, tú la llevaste a la cruz del Calvario. God, you carried that load to the cross of Calvary. Y pagaste nuestras culpas. And you paid our debt. Y a la muerte, Señor, And to death, God, tú venciste. you conquered. Cumpliste la ley a perfección. You fulfilled the law perfectly. Y porque tú lo hiciste, nosotros no tenemos que hacerlo. And because you did it, we don't have to do it. Y tú nos has dado libertad. And you've given us freedom. Y te pedimos And we ask you. que nos ayudes a vivir en esa libertad. And we ask you to help us live in that freedom. De manera que te honremos a ti. In a way that we are honoring Y you. que nuestra vida traiga gloria a tu santo nombre. And that our lives